सर्वदा सदा प्रभुंकर धन्यवाद करी मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेब। मोहर प्राण सदा प्रभुंकठारे दर्प करिब। नम्र लोक माने ताहा शुणी आनंदित हेबे। आहे मो संगे सदा प्रभुंक महात्म्य प्रकाश कर। आस आम्भे माने एक संगे ताहांक नामर प्रतिष्ठा करू। प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए। पुनर्बार प्रभु आमानंकु आजिर ए विशेष उपासना रे आमे प्रत्येकंकु ताहांकर पवित्र प्रांगण मध्य को आसी ताहांकरी उद्देश्य रे व्यवर्तवा पाए प्रभु एक सुंदर सुजोग देले। तेणु प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज जेते समस्ते एही विशेष पवित्र उपासना रे जोग देइछंती प्रत्येकंकु आजिर उपासना मध्य को स्वागत जणाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जणाए। समस्तंकु नमस्कार। आसंतु ए समय रे आमे समस्ते निज निज को प्रभुंकठारे समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु तुमरी प्रेममय नामर प्रभु धन्यवाद करूअछु। तुमरी प्रेम सर्वदा आमानंक प्रति प्रचुर भाव रे ढाली देई अछ। तुमरी प्रेम सर्वदा जगत प्रति रही अछि। तुमरी प्रेम सर्वदा तुमरी मंडली प्रति रही अछि। तुमरी प्रेम सर्वदा प्रभु आमे समस्तंक प्रति रही। प्रभु आमे तुम नामर धन्यवाद करूअछु। प्रभु तुमे आमानंको प्रेम करुथिबारो प्रतिदिन सुंदर भाव रे आमानंको कढ़े आनिबा सहित आज पर एक विशेष उपासनार दिन तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आसी तुमरी पवित्र आराधना उपासना करबा पय आमानंको सुंदर सुजोग देई अछ। प्रियतम प्रभु तुमको धन्यवाद करूअछु। प्रियतम प्रभु तुमको धन्यवाद करूअछु, गौरव करूअछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आसंतु आमे अल्प समय हेले मध्य जीवित परमेश्वरंकर धन्यवाद करिबा। आमे समस्त मुख खोली परमेश्वरंकर आराधना करिबा, कारण सही प्रभु महान जे कि आमानंको प्रतिटी विषय रे आमानंकर भार बहन करंती, जे कि आमानंको सबु विषय रे सहाय्य करि पारुछंती, जे कि आमानंको समस्त दिन मानंकरे आमानंकर समस्त प्रयोजनीय विषय जगाए ए पर्यंत आमानंको प्रभु कढ़े आनी अछंती। एपरिक आज परि एक सुंदर उपासनार दिन रे आमे समस्तंको तांकरी पवित्र प्रांगण मध्य को आसीबा पाए प्रभु देले। ए सब उपाय आमे आसंतु धन्यवाद करू करू ताहांकर निकट रे निज निज को समर्पण करिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जदि आमे निज निज को देखो ईश्वरंकर पवित्रता दृष्टि रे आमे कोनोसी प्रकार उत्तम के धार्मिक नहु, तथापि से आमानंको प्रेम करुथिबारु तांकरी प्रेम रे आमानंको आबरी धरि अछंती। आज तांकरी पवित्र सानिध्य मध्य को आसीबा पाई मध्य एक सुंदर आह्वान देई अछंती। आमे समस्ते सेही परमेश्वरंकर धन्यवाद करिबा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु जीशु राजा आज परि एक सुंदर समयटी ओ प्रभु आमे प्रत्येक तुमरी प्रांगण मध्य एकत्रित होई अछु। प्रभु आमे प्रार्थना करूछु आज उपासना तुमरी पवित्र उपस्थितिर उपासना हेउ। आज उपासना रे प्रभु तुमरी लोक माने तुमरी प्रांगण मध्य को आसी अछंती। अनेक प्रकार आशा आकांक्षा विश्वास भरोसा रखी प्रभु तुम निकट को आसी अछंती। प्रभु तुमे आमानंकर प्रत्येकंकर मन जानिबा प्रभु, हृदय जानिबा प्रभु, चिंता जानिबा प्रभु। आमे विशेष करी प्रार्थना करूछु मंडलीर समस्ते जो इच्छा जो उद्देश्य नहीं प्रभु तुम निकट को आछंती प्रभु प्रत्येकंकर मनोवांछा पूर्ण हो। प्रत्येकंक जीवन रे सुस्थ शांति आसु। प्रत्येकंक जीवन रे समस्त प्रकार तुम ठारू से आशीर्वाद प्राप्त हेउ हेउ। आहुरी तुमरी गौरव पाई बंचिबा पाई प्रत्येकंकु सहाय्य कर प्रभु। प्रार्थना करूछु राजा आज उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो प्रभु। जेते समय आमे बसिबो प्रभु ओ प्रभु तुमे आमानंकु गाइड कर। तुमरी पवित्र उपस्थिति आमानंकु शक्तियुक्त करू। तुमरी से पवित्र आत्मांकर उपस्थिति रे आमे केवल तुमरी उद्देश्य रे व्यवहृत हेबो प्रभु। आमे प्रत्येकंकु सहाय्य कर। जदि बा प्रभु आज पवित्र उपासना मध्य रे ओ प्रभु आमानंक मन मध्य रे अस्थिर करुथिबा विषय गुड़िक आम ठारू तुमे दूर कर दियो प्रभु। तुमरी पवित्र उपस्थिति ओ प्रभु आमानंक प्रत्येकंकु तुमरी केवल तुमरी उद्देश्य रे व्यवहृत हेबा पाई आमे प्रत्येकंकु सहाय्य करू बोली प्रार्थना करूछु प्रभु। विशेष करी प्रार्थना करूछु आज गीत गान करबा समय रे
आमे तुमरी आराधना प्रशंसा करने समय आमे तुमरी विशेष करी प्रभु तुमरी वाक्य शुणा समय पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमरी पवित्र उपस्थिति दे आमे प्रत्येक को तुम्हें कथा कह प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु धन्यवाद दूचु धन्यवाद दूचु धन्यवाद दूचु धन्यवाद दूचु प्रभु जदि बा प्रभु खरार प्रचंड उत्ताप एपरि एक प्रभु उत्ताप मध्य आमे थिबा बेले मध्य तुम्हें आमको सुरक्षा दे आज परी एक विशेष स्थान मध्य को तुम्हें आमको आसवाई दे अच्छ प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु प्रार्थना करुअछु प्रभु उपासनार आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सहवर्ती हो जेते समय बसबु प्रभु तुमरी उपस्थिति द्वारा आमको धरी रख तुम निमंते आमे समस्त को व्यवहार कर गौरव प्रशंसा महिमा तुमरी हो यही प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशुख्रीष्ट नाम रे मागुअछु आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ए समय आमे प्रभु को गौरव पाए गोटे गीत बोलिबा उपासना गीत बही तार शिशु संगीत 4 पृष्ठार गीत आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारा आसीछु समस्ते आमने ठिया ही प्रभु को गौरव निमंते गीत आमने बोलिबा गीत परे परे आमे गीत संहितार उत्तर प्रत्युत्तर करी पाठ करिबा। आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु तब पदे आसीछु भक्ति भरे प्रणमुछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आहे विश्वपति करु मिनति थाउ हे आमर तब पदे मति तुमे जे आमर प्राणपति चरणे शरण पशुछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आहे यीशु दयामय आशय समय तुमरी आशीष करहि दान तुमरी महिमा गौरव कीर्तन जीवनर पण करिछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु तब पदे आसीछु भक्ति भरे प्रणमुछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु। ए समय आमे गीत संहिता 119 गीत गीत संहिता 119 गीत 113 पद ठारू 120 पद पर्यंत मु प्रथम पद पढ़ी मंडली समस्ते द्वितीय पद पाठ करिवे। मु द्विमना माननकु घृणा करे
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ଓ ମୋହର ଢାଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରେ। ହେ କୁକର୍ମକାରୀମାନେ, ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋତେ ଧରି ରଖ ଓ ମୋ ଭରସା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଧରି ରଖ, ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଦ ରହିତ ହେବି ଓ ତୁମ୍ଭ ବିଧି ସବୁ ସର୍ବଦା ମାନ୍ୟ କରିବି। ତୁମ୍ଭ ବିଧିରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମିଥ୍ୟା। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଦୁଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାତୁର ଖାତ ପରି ଦୂର କରିଥାଅ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରେ। ତୁମ୍ଭ ଭୟ ସକାଶୁ ମୋ ଶରୀର କମ୍ପିତ ହୁଏ ଓ ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୀତ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏ ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅ ସଞ୍ଚିତା ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଂଶଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ସେ ପାଠ କରିବେ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ପର୍ବ 31ରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜିହୋଶାଫଟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅସୁବା, ସେ ସିଲ୍ହିର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଜିହୋଶାଫଟ ଆପଣା ପିତା ଆସାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଓ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ନୋହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଦୂରୀକୃତ ନହିଲା, କିଏ ବା ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ନିବିଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଆଦ୍ୟନ୍ତ କଥା ଦେଖ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହନାନୀର ପୁତ୍ର ଜେହୁର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଅହସ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ। ଅହସ୍ୟ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ। ଜିହୋଶାଫଟ ତର୍ସିସକୁ ଯିବାର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଇତ୍ସିୟନ ଗେବରରେ ଜାହାଜମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମାରେସା ନିବାସୀ ଦୋଦବାହୁର ପୁତ୍ର ଇଲିଏସର ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଅହସ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଅଛ, ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ସବୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେହି ସବୁ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତର୍ସିସକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେ ବୋଲିବେ। ଆଉ ସେ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଣିଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ଆସିବେ। ବିଜ୍ଞାପନାଦି କର୍ମ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସପ୍ତାହର ଦାନର ପରିମାଣ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ସର୍ବମୋଟ ଦାନର ପରିମାଣ ଥିଲା 508 ଟଙ୍କା। 13 ତାରିଖ ଦିନ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାତି ବର୍ଷେ ହେବ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୁମାରୀ ଭଉଣୀ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଏତେବେଳକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଥିବ। କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କାଲି 2 ଥର ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଥରେ ଗଲି, ବନ୍ଦ। 8ଟା ଅଧେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଗଲାବେଳକୁ ବନ୍ଦ। ଅନ୍ତତଃ କେତେ କାମ ହେଇଛି ହେଲେ ଦେଖିବି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ। 10ଟା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ତ ଯିବି, କାଲି ତ 2 ଥର ଫେରିକି ଆଇଲି। ମୋର ମଧ୍ୟ ବୟସ ନାହିଁ ନା, ଖରା ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବିଶେଷ କରି ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କର ଦାନ ଅଛି ସେଥିରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶୈଳାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରବଳ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ। ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଜ୍ଞାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, କର୍ମମୟ ଜୀବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯାହାର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦୂର କର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ, ତୁମରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଯୋଗ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ବା ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହେବ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛୁ। କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରଭୁ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତିଆରି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ବିଶେଷ କରି କୁମାରୀ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଥାଇକି ଦେଉନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧବାର ଦାନ ନ୍ୟାୟ ତୁଲ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ତୁମରି ଦାସ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଜାଇ ଲୁଚାଇ ତୁମ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କୁହ। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର। ବସୁ ବସୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି। ଦାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ସକଳ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଏହିପରି ଖରାର ଉତ୍ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଉପାସନା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସକାଶୁ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଉ ଅନେକ ପରିବାର ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏହିପରି ଉପାସନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଶ୍ଵେତ ସିଂ ମଣ୍ଡଳ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଡ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭ୍ରିୟମ୍ କ୍ରୁସେଡ୍ ତରଫରୁ ଉପାସନା ହେଉଛି। ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭ୍ରିୟମ୍ କ୍ରୁସେଡ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ।
सर्वप्रथम आमर प्रियतम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मते पुणी आम को आज पवित्र उपासनार अंशी होगापी सुजोग देइचंती। यही अवसर में प्रिय पालक महाशय जे प्रकार प्रकाश करते आज आमर इंडिया एवं कुसेड्र ये संडे भाव बा प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करिवार सुजोग भाव पाई हेतु मो प्रिय मंडली को पालक महाशय को सेक्रेटरी महोदय को एवं वयोज्येष्ठ कर्मकर्ता मानू तथा मंडली समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेमर अभिनंदन एवं इंडिया एवं कुसेड्र नमस्कार प्रभु को नाम रे जनाऊँ नमस्कार। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर स्तुति हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। वास्तव में आज अनेक लोक मैंने सुजोग वंचित अच्छा किंतु प्रभु आमान को दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष आमान को तांकर सुजोग प्रदान करी आसुअछंती। सेतिपाई आमे प्रभुंकर गौरव करूँ, प्रभुंकर प्रशंसा करूँ। आमाने सुजोगर सद्व्यवहार करूँ कारण एफिसी 5 पर्व आमान को सही कथा कहे सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे। आमे समस्ते जानो आमे कौ जोगरे कौ परिवेश रे आमे बास करूछु। तेणु प्रभु जो सुजोग दौरान जो अनुग्रह दौरान जो आमान को मौका दौरान आमे तार प्रिविलेज आमे निश्चित भाव में हाथ छड़ा करवा नहीं पार पर्यंत आमे प्रभुंकर गौरव कर चलुवा। तेणु प्रभु गौरवान्वित हुंतु। ये खरा समय मध्य आपण माने प्रभु को प्रेम करी भय करी उपासना को आसीचंती। सेतिपाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए एवं मो आपण मानक मध्य स्वागत जनाए। आसंतु पदे प्रार्थना करी आमे आग को बढ़िबा। प्रिय पवित्र पिता आमे तुम नाम को धन्यवाद करुचु, प्रशंसा करुचु, गौरव करुचु। वास्तव में प्रभु तुम्हें आमानकर राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु तुम्हें सत्य जीवित तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें आमानकर परित्राणकर्ता रक्षाकर्ता उद्धारकर्ता तुम्हें मो पाई आमानक पाई समग्र जगतर लोक मानक पाई आपणर जीवन दे परित्राण कार्य साधन करता परमेश्वर आमे तुम नाम को धन्यवाद करुचु। तुम जीशु नाम प्रभु आमानकर महान नाम अनुग्रहकारी नाम दयाकारी नाम आशीर्वादकारी नाम परित्राणकारी नाम आमे तुम गौरव करुचु। से नाम आमान को तुम्हें देइच जपिवा पाए से नाम आमान को देइच विश्वास करिया पाए से नाम आमान को देइच तुमर गुणानुवाद करिया पाए से नाम रे तुमर उपासना करिया पाए सेते पाए तुम धन्यवाद करुचु। प्रार्थना करुचु आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आमानकर चालक पालक तुम्हें हो तुम्हें आगर थाई प्रभु तुम पछरे कढ़ई नियो। विशेषकर प्रार्थना करे प्रिय मंडली को आशीर्वाद कर। मंडली को जो माने प्रभु कढ़ई नौचंदी समान को तुम्हें ऊर्ध्वर ज्ञान बुद्धि आत्मांकर चालना एवं प्रेरणा तुम्हें दियो बोले प्रार्थना करुचे। प्रिय पवित्र पिता प्रत्येकंकर सहवर्ती परमेश्वर हो। प्रिय पालकों को मध्य तुम्हें बहुल बहुल भाव में आशीर्वाद कर। तुमर पलर जत्न तत्व ने बापाए ऊर्ध्वर तुम्हें आहुरी आहुरी तुम्हें शक्तियुक्त कर। प्रिय पवित्र पिता जो मैंने आसीचंती समान को दया कर। जो मैंने आसी पारि नाहंती समय सुजोग थाउ थाउ तुम निकटवर्ती होगापाई तुम्हें कृपा कर। हे वाक्य रूपी परमेश्वर वाक्य द्वारा तुम्हें मते पुणी आमान को तुम्हें कथा कर। प्रिय पवित्र पिता प्रत्येक विषय वाक्य साक्ष्य पुणी प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें आमान को मध्य थे तुम्हें कार्य कर। मु तुम क्षुद्र दास प्रभु निजे तुम पात्र रखुअछि तुम्हें मत लुचा हजा मो मुख द्वारा तुम्हें कथा कही तुम्हें गौरव पा। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे आउ थे आम समस्त तुम हाथ रखी आजर वाक्य को साक्ष्य को तुम पात्र समर्पण करी यही प्रार्थना केवल आमानकर मुक्तिदाता प्रियतम प्रभु जीशुंक नाम मागुअछु आमेन। आज निश्चित भाव में सारा भारत वर्ष रे विभिन्न मंडली मानक जो स्थान मानक सुजोग प्रदान करा जाइए से मंडली मानक इंडिया एवं कुसेड विषय निश्चित भाव में संक्षिप्त सूचना दि जाऊँगी। आपण माने समस्ते जानती मु विश्वास करे आपण माने इंडिया एवं स्कूटर को प्रार्थनार सहित तोली धरी एवं पार पर्यंत सहयोग कर आसुअछंती। सेतिपाए मो एवं कुसेड पक्षर आपण मानक समस्त को प्रिय मंडली को मु स्वागत देवा संगे संगे धन्यवाद अर्पण करे। प्रभु बहुल भाव में आपण मानक आपण परिवार गुड़ी को आशीर्वाद प्रदान करंतु। ए इंडिया एवं कुसेड या निश्चित भाव में गोटे अनुष्ठान हो पारे बा गोटे नामकरण करा जाई अछि इंडिया एवं कुसेड बोली किंतु
सीमित लोक हुए काम करिपारନ୍ତି किंतु मु विश्वास करे यह प्रभुंकर आशीर्वाद रे एवं प्रभुंकर नाम रे ए कार्यटी चालू रही अछि। यह इंडिया रे 1964 रे यह स्टार्ट करा जाय अछि। आओ प्रभुंकर आशीर्वाद रो ए कार्यटी अति सुंदर भाव रे त्वरान्वित होउछि, जहार कि फाउंडर होचंती जैक मैकालिस्टर एवं आमानकर प्रेसिडेंट थिले जॉनी ली जे कि फ्रॉम कोरिया रो, आओ फाउंडर थिले अमेरिका रो। आओ एमानक नेतृत्व रे एई एब्राहिम क्रुसेडटी यह चालू रही अछि। दीर्घ 1966 रु 64 रु आज पर्यंत यह कंटिन्यू रही अछि। अनेक घात, अनेक प्रतिघात, अनेक समस्या, अनेक बाधा रही अछि, तथापि प्रभुंकर कार्य जारी रही अछि। यह एथिपाई जारी रही अछि बा फाउंडर बा प्रेसिडेंट यह को आरंभ करथिले जे जेपरि समुदाय जगत रे प्रभुंकर वाक्य प्रचारित हो। आमे जानो यह संपूर्ण भाव रे माथ्यू 28 पर्व, मार्क 16 पर्व 15 पद ये विषय गुड़िक लिखा जाए प्रभुंकर वाक्य रे, ता से कथा कहा जाए तुम्हें समुदाय जगत रे जाए मोर वाक्य घोषणा करे। जीसस सेड टू देम गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू द एंटायर क्रिएशन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कहले गो एंड प्रीच द गॉस्पेल थ्रू आउट द वर्ल्ड। यह होची ईश्वरंकर निर्देश थिला। जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनर्जीवित हेले, मगदलीय मरियम अन्य मरियम माने तांको साक्षात करूचंती, शिष्य माने साक्षात करूचंती, आओ वो तो थमा भी कहउचंती मोर गुरु बोली कहउचंती। किंतु सब समय प्रभु कहिचंती जे यू डू नॉट ट्राई टू होल्ड टू मी, से कहउचंती जे मते तुमे धरि रख नाही, रेदर यू गो एंड प्रीच आई एम द रेजरेक्टेड, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। प्रिय ख्रीष्ट भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कहले तुम्हें समुदाय जगत रे जाइकरी मोर वाक्य घोषणा कर। आओ मु विश्वास करे एवं धन्यवाद दिए यही प्रेसिडेंट महोदय को, फाउंडर महोदय को, जे से माने ईश्वरंकर वाक्य को आधार करी एब्राहिम क्रुसेड को आरंभ कले, जारी फल आज हजार हजार मंडली गुड़िक स्थापन होगा पारी। मु संपूर्ण तथ्य आपण मानू कहवाई चाहे ना, केवल उत्साहित करने चाहे। जो अनुष्ठान पाई आपण माने प्रार्थना करुचंती, सहयोग करुचंती एवं आपण मानकर निश्चित भाव रे कंट्रीब्यूशन भी थाई पारे मु जाने नहीं। आओ प्रभु को गौरव दिए जे विभिन्न जिले रे विभिन्न स्थान रे अनेक मंडली एपरिके मु निजे जाने फुलबाणी रे 2000-3000 कांग्रिगेशन विश्वासी माने जिते आमकर आनुआल सभा करा जाए प्राय 3000 लोक गैदरिंग होते। आउ से विश्वासी मानकु मु निजे जिते आमकर डॉक्टर विजय कुमार राउल थिले, आउ से समय आउ मु निजे से मानकु अन्य मंडली मानकु हस्तांतर करिछि। आमकर उदुलारे आमकर केउंझर रे मध्य केतेक मंडली गुड़िक आम अन्य मानकु देई पारिछु। मु कहिया पाई चाहे जे प्रभु यही अनुष्ठान जरिया रे अनेक आत्मा अनेक मंडली स्थापन करने सुजोग देइचंती। प्रभु अनुग्रह मुझे प्रकार प्रभु दास कहते जे इंडिया एब्राहिम क्रुसेड फील्ड इंचार्ज भाव में जो रही विभिन्न डिस्ट्रिक्ट को विभिन्न मंडली को जो जाए मु देखे जे अनेक आमानकर एब्राहिम क्रुसेड छोट छोट मंडली गुड़िक गढ़ी उठी अति सुंदर भाव में। हूँ तो आमानकर एत सुंदर बिल्डिंग हाउस अच्छी किंतु सेमानकर गोटे गोटे स्थान बिल्डिंग हाउस ना, गोटे गोटे जगार हूँ तो बिल्डिंग हाउस अच्छी किंतु केतेक स्थान मानकर नाही, किंतु खरा वर्षा रे सेमाने से स्थान मानकर प्रभुंकर आराधना करुचंती, प्रभुंकर गौरव करुचंती, प्रभुंकर स्तुति करुचंती, प्रभुंकर प्रशंसा करुचंती। प्रिय माने सेते पाए प्रभु को गौरव दिए जे सेमानक पाए आमे प्रार्थना करिया। प्राय 70 रु ऊर्ध्व वर्तमान एब्राहिम क्रुसेड ख्रीष्ट दल गुड़िक रही अच्छी। आपण मैंने प्रार्थना करेंगे सेमानक पाखक आमकर कार्यकारी भाई मैंने रेगुलर जाऊँगी। आओ पुणी केवल सेति नुहे से डोर टू डोर जाइकी सुषमाचार प्रचार करुचंती, प्रभुंकर सुसंवाद
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟାର ଏସବୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏବ୍ରହ୍ମକୁ ସେଠି ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଟିଚିଂ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ବାଇବଲକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓମେନ୍ସ ମିଟିଂ, ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ, କପଲ୍ସ ମିଟିଂ ଏବଂ ରିଭାଇଭାଲ୍ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଇଏଚି ସଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବୁ। ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଇଏଚି ସଣ୍ଡେ ରହିଛି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସଫଳତା ଦେବେ। ଏ ପୁଣି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଗୁଡ଼ିକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କିଛି କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହା ବାଇବଲକୁ ଆଧାର କରାଯାଏ ଯେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଏହା ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 41ର 1 ପଦରେ ସେହି କଥା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦିନହୀନକୁ ଦୟାକରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁରୋଧ ରଖେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେପରି ଦିନ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଦିଏ ବା ନୂଆ ଆଣିଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲି, ପବିତ୍ର ଉପାସନାଳୟକୁ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋ ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାନ୍ଥରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ମୋର ବାକ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏତ ତାହା ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବଳତାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦିଏ। ନିରାଶ ଜୀବନରେ, ହତାଶ ଜୀବନରେ, ଦୁର୍ବଳତାର ଜୀବନରେ, ସମସ୍ୟାର ଜୀବନରେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ଜୀବନରେ ତାହା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଦେଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ପୁଣି ଆମମାନେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଏ, କୌଣସି ଝଡ଼ ଆସିଯାଏ, ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହେ, ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କୌଣସି ବହି ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ପର୍ବ 31ରୁ 37 ପଦ ଯାଏ ଯାହା ମାନେ ପଢ଼ିଥିବାର ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସଲୋମନ ରାଜା
ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିଟେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆଉ ତାହାକୁ ଜିହୁଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରିଜନ୍ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଜିହୁଦା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜିହୁଦର ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଜିହୋଶାଫଟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଜିହୋଶାଫଟ ଥିଲେ ଏକ ଫୋର୍ଥ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଜିହୁଦା। ଜିହୁଦାର ସେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ସମୟର ରାଜା। ତା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ରାଜା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦା। ଆଉ ସେ ଜିହୁଦା ରାଜା ଯେତେବେଳେ 35 ବର୍ଷରେ ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ମୋତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 3ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ 3ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆସୁବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଶା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖେ। ତଥାପି 32 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଜିହୋଶାଫଟ ଆପଣା ପିତା ଆଶାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଓ ତହିଁରେ ବିମୁଖ ନ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ଏଇ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ଆଦ୍ୟ ପିତାମାତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପିତାମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ମାତାମାନେ ଅଭାବ ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ, ରୋଗ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଛତା ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ କେତେ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥାନ୍ତି, କାଖରେ ଛୁଆକୁ କାଖେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା, ସେମାନଙ୍କର ତୃଷା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲେ, ଗୋଟିଏ କିକ୍ ମାରିଲେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିହୋଶାଫଟ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଆଶାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ତଉରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତଉରୁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଏକ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍, ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ, ଏକ ଆଦର୍ଶର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏହି ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୋତେ ଯାହା ଚାଳନା ହେଉଛି, ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ବା ମୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି, ତାହା ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଏଜ୍ ଏ ବିଲିଭର୍ସ ଭାବରେ, ଏଜ୍ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆମମାନେ କରିବା। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆମମାନେ କରିବା। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆମମାନେ କରିବା। ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିବା। ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବାପା କହିଲେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କାମ କର। ପ୍ରଥମ ପୁଅଟି କହିଲା ହଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅଟି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପୁଅଟି ରିଲାଇଜ୍ କଲା ଏବଂ ସେ ତାପରେ ଯାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲା। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେବା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଦେଉ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉ, ଏହା କରିବି, ସେୟା କରିବି, ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଅନେକ ବିଷୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଯାଇନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରକାର କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରକାର କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ପ୍ରକାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଉଚିତ ଅଟେ କି? ଭଲ ଦେଖାଯାଏ କି? ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ରିପେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖେଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 35 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅହସ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ଅହସ୍ୟ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ। ଜିହୋଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ତାହା ସେ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କଲେ, ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅହସ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିଶିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଅହସ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଜଣେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଥିଲେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଜଣେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ, ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଜିର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୀତ ସହିତ ତାର 1 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ ସେହି କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ। ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି
जो माने कि निंदा करती, जो माने कि बचसा करती, जो माने कि विभिन्न प्रकार विषय जेथिरे यथार्थ ना से आलोचना करिबारे सेठारे अंशग्रहण करती, किंतु बाइबल से कथा कहे ना। बाइबल से को धन्य बोली कह जाए, किंतु बाइबल से धन्य बोली कह जाए कौ मान को ना जो माने ताहांकर व्यवस्था को दिवारात्र ध्यान करती, जो माने तांकर वाक्य को ध्यान करती, चिंता करती, प्रभु से को धन्य बोली कहती। तेणु मोर प्रिय माने आजिर जुगरे आजिर समय आमे कहा संगरे संगति करुचु, कहा संगरे आमे हाथ को हाथ मिसई चालुचु, कहा संगरे आमे लाइक माइंडेड होउचु, आमे निजको समीक्षा करिबा, निजको चिंता करिबा। ए जिहोशाफाट सदा प्रभु को दृष्टि भल काम करुचंती, किंतु गोटे समय आसला से जड़े दुराचारी राजा संगरे से संगति कले। आ प्रभुंकर वाक्य लिखा जाए इस्राएल राजा, इस्राएल कले आम जानू जड़े बड़ राजा, ईश्वर मनोनीत गोष्ठीर देशर राजा, किंतु प्रभु वाक्य लिखा जाए से जड़े दुराचारी थे लिखा जाए। आउ सहित से फेलोशिप कले। प्रिय उपस्थित भाई और भौणी माने आमे आज चिंता करिबा आमे कहा संगरे फेलोशिप करुचु। प्रथम करंती तार 15 पर्व 33 पद दयाकरी जो मैंने बाइबल आनी देखिए। प्रथम करंती तार 33 15 पद, सॉरी क्षमा करे, प्रथम करंती 15 पर्व 33 पद। भ्रांत न हो कुसंस्कार शिष्टाचार नष्ट करे। जो माने कि मंद लोक मान सहित जो फेलोशिप करती से शिष्टाचार कौन करे नष्ट कर लिखा जाए। आपणकर व्यक्तित्व, आपणकर पर्सनालिटी, आपणकर ख्रिस्टियानिटी सेतबेले नष्ट हुए जेतेबेले एक मंद लोक मान सहित संगति करती। तेणु बाइबल आम से कथा कह जाए। मु कहू ना जे आम क्या सागर मिसवा ना, क्या हैंडसेक करवा ना, कॉलेज रे, कर्म क्षेत्र रे कि कौन सी गोटे कार्य क्षेत्र रे, से कथा मु कहू ना। ताले आम जगतर बाहर को जावाक पड़ो जदि से प्रकार जीवन जदि काटिबा। प्रभु से कथा कहूना, किंतु मंद उद्देश्य मंद भाव जनक सहित हाथ को हाथ मिसई चलने सदा प्रभु के पसंद करती ना। यह ईश्वर वाक्य अटे। आम गोटे क्लास रे पढ़ी पारू, कॉलेज रे पढ़ी पारू, गोटे ऑफिस रे कार्य करि पारो, किंतु तले कौन सी मंद उद्देश्य कार्य करा जाए। प्रिय भाई माने सही समय आम संगति रखिबा यह आम मानक क्षतिकारक अटे। से द्वितीय थेसलोनिके तार 3 पर्व 6 पद मध्य लिखा जाए ईश्वर शिक्षा विहीन लोक मान ठारू पृथक रुह बोली लिखा जाए। जो माने ईश्वर शिक्षा विहीन जीवन जापन काटती, जो माने कि ईश्वर वाक्य मध्य चलती ना, से ठारू पृथक रहिबापाई परमेश्वर आम कथा कहती। प्रिय ख्रीष्ट भाई माने प्रभु आम को सही कथा कहते जे आमने कहा संगे आज फेलोशिप करुचु, कहा संगे आम संगति करुचु, कहा संगे आम हाथ को हाथ मिसई, मन को मन मिसई आम आग को बढ़ुचु। प्रभु मत पुणी आम कहवाई चाहती जे आमने निश्चित भाव में प्रभुंकर वाक्य को नेउथिबा बा प्रभुंकर उपस्थिति रही व्यक्ति मान सहित आम संगति करवा, समान सहित आम चलवा, समान सांगे आम आग को बढ़िबा, बसा उठा करवा बा समान सहित आम कथोपकथन करने द्वारा प्रभु आम कौन करती आशीर्वाद करती, प्रभु आम को आशीर्वाद करती। प्रिय ख्रीष्ट उपस्थित भाई भौणी माने से आम विशेषकर जागृत हवा दरकार। गीत संहिता 26 पर्वर 4 पदे मध्य लिखा जाए दाऊद कहते आई डू नॉट एसोसिएट विथ डिसाइडफुल पीपुल। से कथा कहते आओ नोरा डू आई मिंगल बोली कहते बा मुझे सहित मिशे ना बोली कहते। प्रिय ख्रीष्ट भाई मैंने प्रभु मते पुणी आम कहवाई चाहती जे जो माने दुराचारी, जो माने मंद कार्य करती, जो माने मंद चिंता करती, जो माने मंद कार्य लिप्त अच्छा से दूरे रही सदा प्रभु तांको वाक्य द्वारा कहते। कारण ता द्वारा अनेक क्षति आसे, अनेक अमंगल आसे, अनेक प्रकार परिस्थिति गुड़िक आम मध्य मंडली रे, परिवार रे, व्यक्ति विशेष रे सृष्टि हुए।
ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଯେ ବିଲିଭର୍ସ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଫଳତା ପାଇବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଗଣନା ତାର 16 ପର୍ବ 1ରୁ 26 ପଦ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ବିଷୟ ଅଟେ, ତାହା ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜିହସର ପୁତ୍ର କୋରହ ଏବଂ ରୋବେନର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲିଆବର ପୁତ୍ର ଦାତନ, ଅବିରାମ ଓ ପେଲତର ପୁତ୍ର ଓନ୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି କେତେକ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ସେମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଲୋକ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେମାନେ କାକୁତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଗଣନା କର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ଯେତେବେଳେ 21 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନିମିଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଇ ଜୀବନଯାପନ କାଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ନଥାଇ ଜୀବନଯାପନ କାଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ 2 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। କେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ? ଯେଉଁମାନେ କି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କାଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। हे विश्वासी माने, हे प्रभुଙ୍କର दास दासी माने, जो माने प्रभुଙ୍କ ठाई बंचुछंती, जो माने दुखरे मध्य ख्रीष्ट ख्रीष्ट कहउछंती, जो माने समस्या रे मध्य प्रभुଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, जो माने विभिन्न प्रकार परिस्थिति रे मध्य प्रभुଙ୍କୁ आपणर हृदय रखि चालुଛନ୍ତି, प्रभु सेମାନଙ୍କୁ कहउछंती तुमे बाहरी आस, कारण जो माने प्रभुଙ୍କ विहीन जीवन काटुछंती आमे सेମାନଙ୍କୁ विनष्ट करिबा। प्रिय माने, आमे प्रभुଙ୍କର वाक्य देखुछु, किंतु 26 पद लिखा जाए, तहु से मूसा मंडली को कहले, विनय करुअछि तुम्बे माने एही दुष्ट लोक मानक तंबुरु उठी जाओ ओ सेमानकर किछि मात्र स्पर्श कर नाही, नहिले तुम्बे माने सेमानकर पाप समरे विनष्ट हब बोली से कहउछंती। मोर प्रिय भाई माने, प्रभु आज आमान कहया पाई चाहंती, पाप विनष्ट करे, मंद विनष्ट करे, मंद दुख आनी दिए, अन्याय अत्याचार दुराचार विषय जीवन रे कष्ट आनी दिए, किंतु जो माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई रुहंती से वाक्य लिखा जाए, धार्मिक 7 थर पड़िले मध्य तहिरे से उठिब, किंतु दुष्ट छुंटी पड़िले तहिरे ताहार विनष्ट हब। मोर प्रिय उपस्थित भाई और भणी माने, धार्मिक जीवन यापन करने आमे प्रयास करूँ, प्रभुंकर वाक्य को नहीं कि आमे चलिया प्रयास करूँ, कारण शेष में आमकर उन्नति अच्छे। तेणु से गणना पुस्तक आम देखिलु 31 पद लिखा जाए, आउ भूमि फाटी जाउची, आउ लोक माने मृत्युवरण करुचंती, एवं 250 लोक माने जो माने जाजक मानक विरुद्ध रे उठिचंती, आउ समाने भूमि रे मिसी जाउचंती, पाताल को चली जाउचंती, पाताल भांगी जाउची, पाताल फाटी जाउची, भूमि फाटी जाउची, आउ समाने पाताल भितर को जाउचंती। एई पाताल आमानको बुझाए, नरक को बुझाए। मोर प्रिय ख्रीष्ट भाई माने, जो माने जाजक विरुद्ध रे, जो माने प्रभुंकर लोक मानक विरुद्ध रे, जो माने मंडलीर सतीकन्या न्याय चालुथिबा लोक मानक विरुद्ध रे जो माने उठंती, प्रभु समान को नरक को ठेली दियंती। एक समय आसीबो से माने नरकगामी हेबे, से माने जेते बलशाली हेले मध्य, जेते ज्ञानी हेले मध्य, जेते पराक्रमशाली लोक हेले मध्य,
ଯେତେ ଅର୍ଥଶାଳୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଫାଟିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଭୂମି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆଉ 250 ଲୋକ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 49 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ 14,700 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁସଙ୍ଗତି କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁ, ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳତର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି କରିବା। ଆଜିର ଜଗତରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ ଚାଲୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଅସମାନ ଜୁଆଳିରେ ଜୋଛା ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ଅନେକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ, ଯେ ଆଜି ଜଗତ ଅନେକ ଭାବରେ ଚାଲୁଅଛି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେହୋଶାଫାଟ ରାଜା ଅହସ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ତର୍ସିସକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ସେହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତର୍ସୁସ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ସେଣ୍ଟ ପାଉଲଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସିଟିଟି ଏକ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଟି ବା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ତର୍ସୁସରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସେଟା ଅଟେ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ତର୍ସୁସ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦ ରୋମ୍ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ସେ ରୋମ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଜାଗା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଆଉ ସେଠିକି ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାହାଜକୁ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଆମମାନେ କହି ରଖେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ କେଉଁ ପର୍ପଜରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମର ପର୍ପଜ କ'ଣ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଗୁଡ଼ିକ, ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଟଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ସେଦିନ ଏଇ ଲୋକମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଦୁଇଟି ରାଜା ମିଶିଲେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତର୍ସିସକୁ ଯିବେ। ଦୟାକରି ଖୋଲିବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 22 ପର୍ବ 48 ପଦ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 22 ପର୍ବର 48 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେହୋଶାଫାଟ ସୁନା ପାଇଁ ଓଫିରକୁ ଯିବା ସକାଶେ ତର୍ସିସର ଜାହାଜମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ ଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇତ୍ସିଓନ୍ ଗେବରେ ଜାହାଜମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତର୍ସିସକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଲାଳାୟିତ ରହିଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ,
आउ जो से मोर फोन जीवा मात्र के से फोन उठाते संगे संगे उठाते सम्मान दियंती फोन उठाते किंतु मुझे जो फोन करुच्ची 4 days पर्यंत रिंग होउची किंतु से उठाऊ ना मो मन में आशंका सृष्टि है कहीं मोर कौन कौन जगह त्रुटि रहीगला कि कथाभाषा वे ऑफ टॉकिंग रे किसी स्लिप करगला कि जे आउ से फोन उठाऊ ना 4 दिन है फोन कहीं से उठाऊ ना तापर मु मेसेज करिया को आरंभ कली मेसेज रे मते किसी रिप्लाई दो ना व्हाट्सएप कली व्हाट्सएप रे मते किसी रिप्लाई दो ना तापर मु प्रार्थना कली प्रभु बंधु जनक 4 दिन है फोन उठाऊ ना कौन है एटलिस्ट लेट मी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ हिम तापर 5th डे रे प्रार्थना सरला मु फोन कली आउ संगे संगे फोन उठेले आउ कहले मो घरे टिके डिस्टर्बेंस थिला सेतिपाए मु फोन उठे पार नथिली क्षमा करिवे कहले मु कहली भाई मु जानी पारे कि कौन प्रॉब्लम आउ ताहा थिला जे मिसेस किछि दिन हला मते गोल्ड किनिया पय कहउचंती आउ गोल्ड न किनि देबारो आम घरे पाटितुंड झगड़ा झाटी होइछि मन अशांति रे मु कहार फोन आ उठौ नै मु टिके हसिली आउ कहली अरे छोट कथा पाए 4 दिन हलानी मोर फोन उठौ ना हो स्त्री माने तो निश्चित भाव कहे सबु घरे गोल्ड किनिया पाए कहीं गोल्ड रो बहुत महत्व अच्छे मन पड़ला स्त्री माने कौन राजा निजे जहाज निर्माण करुँच गोल्ड नहीं कि आसवा कारण तर्शीस रे अनेक गोल्ड अच्छी प्रभुंकर वाक्य आम देखुचु प्रभुंक वाक्य स्पष्ट करे जे सुना पाए अफिर को जीवा सकाशे तर्शीस रो जहाज मान निर्माण कले ओनली टू गेट द गोल्ड से माने जहाज निर्माण करुचंती आउ जाउचंती मोर प्रिय भाई माने सुना एक बहुमूल्य विषय अटे समस्तंकर आदरणीय विषय अटे खुशीर विषय अटे तेणु आम देखुचु यही सुना पर्पज रे ए माने यात्रा करुचंती जदि बा से ईश्वर दृष्टि रे अनेक महत् कार्य करिसंती जदि बा से पितांकर बाध्य जीवन काटिचंती किंतु शेष रे से अहस्य राजा जोड़े दुराचारी राजा सांगे संगति है से गोल्ड उद्देश्य जाउचंती प्रिय माने आउ सेतबेले प्रभुंकर वाक्य आमान को से कथा कहे 37 पदर लिखा जाए जियो आमाने से द्वितीय वंशाली 20 पर्वर 37 पदर आम जो देखुचु से स्थान लिखा जाए मारेसा निवासी दोदोबाहुर पुत्र एलियासर कौन करुचंती जियोसर्पक विरुद्ध रे भविष्य वाक्य दौरान भविष्यवादी कहते देख तुम्हें जाओ ना तुमर विनाश हम बोली से कहते सदाप्रभु तुमर कर्म सबू विनाश करी अछंती तुम्हें जो उद्देश्य रे जाउच तुमको से उद्देश्य रे रखा जाए ना तुम्हें तर्शीस को जीव गोल्ड नहीं कि आसो बोली तुमको से तुमको करा जाए ना किंतु प्रभु तांको कहते जे भविष्य वक्ता द्वारा तुमर सदाप्रभु विनाश करी अछंती बोली प्रिय ख्रीष्ट भाई माने प्रभुंकर वाक्य को बुझा को चेष्टा करूँ प्रभु मते पुणी आम कहवाई चाहती प्रभुंकर उद्देश्य विहीन जीवन जापन जो कार्य करूँ जीवन जापन करूँ जे हूँ ना कहीं प्रभु से विनाश करते से जीवन को आग को बढ़िया सुजोग दियंती ना प्रभु से कथा मते पुणी आम कहवाई चाहती से हितोपदेश तार 13 पर्वर 20 पद गोटे विषय लिखा जाए हितोपदेश तार 13 पर्वर 20 पदरे प्रभुंकर वाक्य आमान को अति स्पष्ट करे हितोपदेश तार 13 पर्वर 20 पद आमान को सही कथा कहे ज्ञानी संगरे गमनागमन कर तहिरे तुम्हें ज्ञानी हब मात्र मूर्ख मानकर संगी क्लेश पाइब प्रिय ख्रीष्ट भाई माने ज्ञानी सलमन से कथा कहते ज्ञानी मानक सहित गमनागमन कर ख्रीष्ट विश्वासी भाई भाई मान सहित गमनागमन कर जो मैंने ख्रीष्ट ठारे वृद्धि प्राप्त होती कौ माने ज्ञानी जो मैंने सदा प्रभु को भय करती से माने ज्ञानी प्रिय माने से सहित गमनागमन कर से सहित संगति कर कारण प्रभु को वाक्य लिखा जाए तहिरे तुम्हें ज्ञानी हब मात्र मूर्ख मानक संगी क्लेश पाइब दुख पाइब समस्या पाइब
जो माने प्रभु भय जीवन काटती ना, जो माने ख्रीष्ट न रही कार्य करती सहित जीवन यापन कले से क्लेश पाइबे, दुख पाइबे। अनेक समय आम कहू ए क्लेशटा मु पाइली, मोर कष्ट है, दुख है, समस्या है, अनेक विषय मो लाइफ रे तो बहुत क्लेश आसे, दुख आसे, कष्ट आसे, तार सीमा ना। मोर साक्ष्य कहबार वर्तमान समय ना। किंतु मोर प्रिय भाई माने प्रभु आम कहती से जौन 16 पर्व 33 पद लिखा दे, इन दिस वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन बट टेक करेज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। प्रभु से आम को कहवाई चाहती यही जगत में क्लेश अच्छी, दुख अच्छी, जातना अच्छी, समस्या अच्छी, किंतु साहस दर मु जगत को जय करी अच्छी। प्रिय भाई माने प्रभु आम को आशीर्वाद करेंगे। जिसाए 60 पर्व आज सकाଳେ पढ़ुली आउ से समय अति उत्साह लगुला, खुशी लगुला। प्रभु आम को अनेक आश्योरेंस दौरान गोटे समय आसो जो मैंने आम को दुख दौरान, क्लेश दौरान, समस्या दौरान, ताड़ना करुँच को प्रणाम कर लिखा जाए। प्रिय ख्रीष्ट भाई माने से आम निराश माने हताश माने आम प्रभु को नहीं जो विश्वास रे आहूत होचु, जो प्रभु को नाम को धरी चली अच्छु, प्रभु आम को सही नाम रे चलिया कहते, से विश्वास रे स्थिर रही आग को बढ़िया कहते। आम प्रभु को नहीं आग को बढ़िया। तेणु प्रभु आम को सही विषय कहते जे आम कौन निर्माण करुचु। एमाने जेतले जहाज निर्माण करुचंती से जहाज भांगी गला। आम देखिलु से जहाजटी भांगी जाउची आ तर्शीश को जाई पारला नहीं। प्रिय माने लूक तार 12 पर्व 16 ରୁ 21 पद लिखुचु, मूर्ख धनीर विषय से अनेक फसल संग्रह करुछि आउ से कहूचे रे मन तो आमोद कर, प्रमोद कर, जेतिकी इच्छा तू सेतिकी भोग कर बोली कहउचंती, किंतु शेष रे सेटा को से भोग करि पारु नाहंती। प्रभु कहउचंती रे मूर्ख आजि तोर प्राण तो ठारो निया जीव बोली कहउचंती। मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को ए विषय कहउचंती जे आमे कहा को कौ उद्देश्य रे आमने कौ विषय आमे निर्माण करुचु, आमे निश्चित भाव में ध्यान देबा। शेष विषय कहया पई चाहे जे प्रभु आमान को से जिहुदा तार 20 पद, जिहुदा तार 20 पद रे लिखा जाए, किंतु हे प्रिय माने तुम्भे माने आपण मानक प्रति पवित्र विश्वास पर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर, धर्म जीवन गृह निर्माण कर, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। आज प्रभु मते पुण्य मान कहया चाहती धार्मिक जीवन गृह, धार्मिक जीवन गृह आम निर्माण करवा। आम जेते अट्टालिका, जेते सुंदर बिल्डिंग, जेते सुंदर गिरजाघर, जेते जहाँ कले मध्य गोटे पत्थर उपर रहिबो ना। दिन आसीबो सब शेष हो विनष्ट हो नष्ट हो, किंतु जो माने धार्मिक रूप गृह निर्माण करिथिबे, पवित्र विश्वास उपर जो माने धर्म जीवन गृह निर्माण करिथिबे से केबे विनष्ट हो ना, ताहा केबे विनष्ट हो ना। आउ से माने आग को बढ़ी चली जिवे। आमे जानू यही लोक माने जहाज निर्माण कले तर्शीश को सुना आनिबा पाए, किंतु आउ जने जहाज निर्माण कले निजर जीवन को, निजर परिवार को, निजर समाज को बचाइया पाए, से थिले नोह। नोह को विषय में देखुचु, नोह मध्य तार 6 पर्व लिखा जाए, ता मैंने पढ़ा नहीं। नोह मध्य गोटे जहाज निर्माण करुछंती। सदाप्रभु कहउचंती हे नोह तुम्हें जहाज निर्माण कर, कारण आम पृथ्वी को ध्वंस करिबा, विनाश करिबा। पृथ्वी वर्तमान अन्याय परिपूर्ण। आउ सेतबेले नोह से प्रकार प्रकाश करुचंती, आस मु गोटे जहाज निर्माण करुच्ची, आउ से जहाज रे प्रवेश कर, कारण परमेश्वर पृथ्वी को ध्वंस करिया जाउचंती। प्रिय ख्रीष्ट भाई माने आउ से समय लोक माने ताच्छल्य मन करुचंती, लोक माने परिहास करुछ, लोक माने थट्टा करुचंती। ये जने वृद्ध लोक होय तो मन व्रती हे गेलानी, एकर होय तो काम करू नै ज्ञान होय तो से एणे तेणे कहउचंती। किंतु मोर प्रिय भाई माने जहाज चित्कार, नोह चित्कार कले, आउ कौन सी लोक प्रवेश करने इच्छा कले ना, किंतु तांकर परिवार प्रवेश कले। आउ 2 जोड़ा पशु को से नेले। आउ शेष में परमेश्वर दूत निजे कौन कहना लक कर दौरान। आउ आम देखा पारुचु जे से जहाज रे जो माने प्रवेश कले से माने कौन कले ना बंचिले, किंतु जो माने प्रवेश कले ना से माने मरीगले। तेणु मोर प्रिय माने प्रभु मते पुणी आम कहवाई चाहती आमे को प्रकार जहाज निर्माण करुचु, परमेश्वर निर्देश दौथिबा जहाज निर्माण करुचु ना
मनुष्यर हृदय मध्य चिंता भावना जहाँ जात हुए से प्रकार जहाज निर्माण करुच जदि से प्रकार जहाज निर्माण करुच ताहले आम मानकर विनाश हम आम मानकर नष्ट हम आम मानक उपकार हम ना किंतु जिते प्रभुंकर वाक्य को प्रायोरिटी दियो प्रभुंकर निर्देश को गुरुत्व दो प्रभुंकर वाक्य अनुसार जिते चालू एवं तदनुसार जिते आम निर्माण करूँ से आम सफलता पाऊ तेणु प्रभु आज मान को यही शास्त्रांश तीनोटी विषय कहवाई चाहती एक बाध्यतार जीवन एक बाध्यतार जीवन विश्वासी भाव में मंडली भाव में एक बाध्यतार जीवन काटिबा जदि अबाध्यतार जीवन काटुचु ताले आमे केबे मध्य प्रभुंक राज्य में प्रवेश करि परिबा नै कारण आमे जानो अबाध्यता डिसओबिडेंट इज कॉल्ड सिन केवल अबाध्यता ही पाप बोली कहा जाए तेणुक आमे बाध्यतार जीवन कारिबा द्वितीय विषय है आमे फेलोशिप भितर रहिबा कौ फेलोशिप भितर मंद फेलोशिप भितर रहिबा नै मंद लोक मानकर कुसंस्कार चलवा ना चिंतार चलवा ना सामिल हेबा ना प्रभु जहाँ चालना दौरान पवित्र आत्मा जहाँ कहते तद अनुसार आम चलवा ताले आम सफलता पाइबा तृतीय विषय जे आम कौन निर्माण करुचु आम निजको निजे पचारिबा प्रभु दौथवा विषय प्रभु चालना करुवा विषय प्रभु चाहूवा विषय आम निर्माण करुचु ना जेहोशाफाट एवं अहस्य जेबका निर्माण कले तर्शीस को सुना किणापी से प्रकार विषय आम निर्माण करुचु जदि से प्रकार विषय गुड़िक निर्माण करवा ताले आम सफलता पाइबा ना तेणु लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आम बुझापी चेष्टा करवा एवं ईश्वर इच्छा ईश्वर अभिप्राय अनुसार आम प्रभुंकर कार्य करवा ताहले आम सफलता पाइबा आउ शेष अनंत जीवन अधिकारी हेबा प्रभु से आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन। प्रभुंक महानामर धन्यवाद हो प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य दे आमे प्रत्येक को उत्साहित करिसेंती प्रभु प्रिय दास को तांकर सेवा कार्य को से अनुष्ठान को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आसंतु हमने प्रार्थना करिबा तापरे प्रभुंक प्रार्थना करी आशीर्वाद भिक्षारे आजिर उपासना शेष करिबा। मंगलमय प्रभु सदा प्रभु आउ थरे तुम नामर धन्यवाद करुअछु आमे जेबे प्रभु तुम निकट को आसु प्रभु आमे प्रत्येक को तुमरी गौरवार्थे व्यवहार करने सहित तुमरी जीवंत वाक्य दे आमान को कथा कहूअछ तुमरी जीवंत वाक्य दे आमानकर विश्वास को प्रस्तुत करुअछ आमान को कौन करने को हेबो कौन न करने को हेबो ए समस्त विषय आमान को शिक्षा देउअछ प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु आजिर वाक्य देथिबा प्रभु तुमरे दासों को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद कर जेते समस्ते प्रभु से वाक्य आम शुणिअछु से वाक्य अनुसार निज निजर जीवन को अतिवाहित करने वाक्य अनुसार निजर जीवन को प्रस्तुत करने प्रभु तुम्हें आम को साहाय्य कर उपस्थित मंडलीर प्रत्येक को आज जेते समस्ते जोग देइछन्ति प्रत्येक को प्रभु तुमरी से आशीर्वादर हस्त रख प्रभु तुम लोक माने तुम प्रति जो आग्रह इच्छा शक्ति थिला प्रभु तुम निकट को दौड़ी आसछन्ति तुम ठारू से आशीर्वाद नहीं निज निज गृह को जिबे शांति रे वास करिबा पाई प्रभु साहाय्य कर महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हेउ यीशुंक नाम रे ए प्रार्थना मागुअछु आमेन। हे आमान को स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्गरे से रूपे पृथ्वी रे से परि आमान को अपराध सब क्षमा कर परीक्षार आमान को आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जो राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह दया पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे थाए चिरमंगल उपकार करंतु आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्त को।